nating ano guys, demo netong Blackstep. Relief account to Asia to Europe guys. So, base scan lang natin. Yan, tapos punta kayo dyan sa may parang headset na yan guys. Click nyo yan. So, ayun na guys. Yan, tapos punta kayo dito sa gitna. Enable. Server transfer. Isa lang natin yan guys. Ito yung mga paalala guys. Okay naman na yan guys. Punta kayo dito sa apply server transfer. Ano, base scan to guys. Yan, tapos ano lang kayo dyan? Yan. Siyempre, Asia tayo. Tapos, Europe, kung saan ka magka-transfer. So, next natin yan. Pero ano na ako neto guys. So, ayun yung, please note, tandaan nyo guys yan. So, kung talagang dito kayo guys nagpapaalala syempre, wala nang balikan, Europe. It's character can only transfer to Europe server once. So, isang beses na siya guys. Pwede naman kayo gumawa ng another account kung gusto nyo ulit guys sa Asia. Ganun. So, kung Europe, eto guys, tandaan nyo lang yan. And transfer sa kanan, transfer contents. So, confirm nyo lang yan guys. So, tayo kasi meron na tayo yan. So, hindi na natin kailangan yan guys. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.